matutunan tayo. Tingnan nyo guys, yung sumasayaw na to guys. Parang wala sa sarili guys. Parang sira ulo lang guys, na sumasayaw guys. Parang walang pakialam sa mundo guys. Huwag natin gagayahin yan guys. Hero lang guys, para guys. Mga idol. Ang galing ng sumasayaw na to guys. Parang professional guys. Pwede na talagang pang vlogger guys. Pwede na pang reel. Yun lang guys. Thank you for watching guys. Salamat sa panonood.